মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন। Let's record now. कहीं भी करोगे अब, जैसे ये है इसको किया। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयत् বাংলা श्रेयान् इसका मतलब आपको बांग्ला में द्रव्यमयाद्यज्ञात् समझाएगा। ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब बांग्ला में सुनो। कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा ऊपर हुई है। বাংলা कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। হে পার্থ, সমস্ত কর্মই পূর্ণরূপে চিন্ময় জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।